Titikangan ta, humawapay nga adlaw. Ako ngayon iyo ka George Wiwit. Mga ka George, malas pay na ngayon liwat kami. Makadtungan kami okay-okayan antitakpadis. Paggawas na mapurtahan, bumungad dayon ni Carlos Miguel hamon pangitaan. Nagpra-practice ko niya pagiging Power Ranger. Ay amo. Nga nada ngayang gipe ate Mary Jane. Nagpipinan laban daon saging. Paglabayan truck, nakalasan kami, nga nakadaydiday, nagpipinan niya spiho nga ton motor. Nung gimpalitan niya yan namon ninyaw na manak ng tukandamang tuni. Waray nga yang gap kami magporhi, ngaran 20 lang yung money. Ay amo! Mga ka George, amo ngayon ninitamon paralitan, kung kakaon-kaon kami hatdog ngan bunay. Agoy, karasa! Ay amo! Ada na ngayon kami itong mga ka-George at may 7-Eleven. Tipalit unta kami, pero kinakahuna-huna kami. Ngawaray nam salapi. Dalawa ti Matiya, diri good mapaagaw. Bahala na kuno yung magbaraho. Basta adala kunot iyayaho. Ay amo! Fast forward kita mga ka-George. Nakaabot na ngayon kami ukay-ukayan. Ada ngayon hiramama na BBC. Kay damot nag-ukay-ukayin. 20-20. Naghihigis na ngayon nga dat naong ni ka George. Agi daw nga tango. Ay amo. Yang. Fast forward otro kita mga ka George. Sige ngayon tam sodi-sodi takpadis para mamurutin basura. Para maglimpyot at kapaligiran der mag-isagim Mother Earth. Ay amo. Balit mga ka-George, kumadto kami ta merkado nagpadis. Kay ginsugo kami para pumalitin condense ngan pilit. Maglulugaw ngayon kami mga ka-George. Palit day. Pera la. Pera ba di pa papalitan mo? Nakapalit na ngayon kami mga ka-George. Mapatron na ngayon nga diharo. Tudas na lawatit humba. Mag-aasitin na lawatit baba. Ay amo. Mauli na ngayon kami itong mga ka-George para lutuon lugaw. Kay katapos liwat ito maglalatag kami sapatos magbabaligya kami ni Carlos Miguel. Fast forward kita mga ka-George, waray na ngayon namon ipakita namon pagluton lugaw. Naglatag na ngayon kami nga dan sapatos ngan tigdala nagbuto-buto. Tub-tub na laki tangan ni mga ka-George. Ahoy!